nag-market survey dyan may. Another thing that a particular, an ordinary buyer would ask is the price. How much is this? Mag-cost siya og 189 per stick, sir. 189. Do you think it's already kana nga price sa inyong target market of which students? I believe no nagmeeting gid mo ana no nga unsag i-come up na to nga price. At this point, do you think 189 is already achievable na sa mga students? So, tanan na nga mo ang business decision, sir, kay wala Oo. yun siya basta-basta. Of course. Nag-market survey dyan, may. Ang among market survey is, naa siya 50 na participants, and then MSU IIT students tanan. So, Okay. appeal sa amo ang survey kung pila ang ilahang willing para mag-buy, ana, and then, gipresenta po dayon namo ang product. Dili lang siya kanang online, gipakita gyud namo siya Okay. during sa interview and or surveys. Ang results sa amo ang survey, sir, is mag-range gyud siya from 100 to 300 ilang willing na ibayad. Okay, no? So at least, no, before ta mo come up, okay, of course, you also need to consider profit margin. So mo adjust na lang dayon mo sa quantity.